Assalamu alaikum, Mbalma Malion. Neto Alaji Oumar Abdou Touré, né Association Kaural Renouveau International Président. Wele kam mene da bi. An dusu kasileno. An dusu kamileno. Appel be molo kan lase Kaural Tondin Bella Jilema. Fait tous les membres de l'association Kaural Renouveau, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mogo be Mali kono ani munu be Mali ko kan Kaural Renouveau tien muso. Demseni fara makoroba kan. Mekuma aw bela jelen togola. Aw bela jelen ka wuli ki jo. Rashbashiye sabla ka dakan. Gouvernement kelemeka ben sigi Rashbash kama. Ko tenendon ou kelemeka convoqué ka na cour d'appel la. A convoqué li te koreye na nana dro janfa jumu sirlema kama. O kaseka o janfa la waliya o ka mine ka tana e kasola. Ne bandi unin sinju. Rashbash ka kasola don tuguni an nyekoro. Oye an malien don de ma kumasuli an man kan ka ton laje ton mabotona maliko de be nyefe mais sembene ye o te mali de bela jelen mais sefitinu bene ye misela kuma ka ton de togola parce que o ton ye ne ni na ton do kelme da nyogon famu société an fe bonye ani karma o be an ka ton kono o koso ma ni na ton de chen musufma ye Demseni fara makoroba ka bela jelen ga wuli ki jo tenendon sogoma dafe jona bega nyogon soro cour d'appel la kata Rashbash deme Rashbash ka degun tere an malien don ka degun de don Rashbash ma foko ale de Rashbash ya an nyo de yelen kunjumena ko Rashbash ya an mali do nyele kunjumena ko Rashbash ya an fantando nyele ko parce que ka ko an fantando ka hake o koson ko mi fera na dantigala ka damara surasu ga kola ka damanga na maga ola nane ma fli o Rashbash kele mega surasu de défend nane ma fli o Rashbash kele mega mali teritigi bela jelen de défend nane ma fli o Rashbash kele mega malien dem bela jelen de défend parce que Rashbash ko fantanga hake on compte du monde anana o yele kono o faina taka vite bla en danger risque là o ya nini tentative chama kela ala ya bo o bela mais ne ka tondo mbani na ofe beka ke ala koson beka wuli ki joni cheni mun to ko Rashbash bachili on ma tout Rashbash ko parce qu'il est bachili on ma tout Rashbash ko parce qu'il est beau on ma tout Rashbash ko parce que car c'est kumana on tout Rashbash ko parce que abida mumba da kono o yetieni o koson gouvernement ya nini ka Mali jeune be kari nyogona ka be blaka faranga nyogo attaquer o ga seka lafia ne wono an kala nyogona chogo ka nyogo détruit chogo ka nyogo haiba chogo nanya to danga kare Rashbash la o kore ka fo révolution ko ye galoyi o kore ka fo amiga fo ko jamana kanun bana o ye galoyi o koso mbani na tonde bela jelen fe beki yere ye ni combat en kono Rashbash kusiki kelen na dakarla ola o do na damekari Kaural tonde bela jelen na odon o do na damekari Kaural président na odon nye kale alala muntenga kale fe na dankara Rashbash na domina damekari ne Elhadji Touré la odon sabula ka daka me kofe nous y Rashbash na domina me je yoro mo blame na metanya rendu foi tente boni mu ye ka la kale le gouvernement ba befo Rashbash mo mu fo ne ba befo o ka ne faraka odon Rashbash ka emprisonnement o ye Mali de bela jelen ka emprisonnement de Mali de jumon le kodon Mali de munu Mali kanu de munu na ulu le kodon Mali de jumon le kodon da Mali dambe munu dambe fere munu ga jinte fere munu ma ke assoiffé d'argent et assoiffé du pouvoir munu ma boli na folo no fe munu ma boli poste no fe o yulu do be ka kasla do ye na dankar la Rashbash la o koso nga wele kan flana
Mbafo plateforme ante abana mgoye. N'seta oulabe. Mais mba n'ina fait awkake ala koson. Les querelles politiques là ana bebla. Awkake ala ni kira koson. Tonde bela dile tous les partis politiques. Mou bebo kanga fara nyogon kanga destiné ta amé. Anga ke anyere parti mabo parti la association mabo association société civile bela dile qui mobilisée pour la cause de notre pays. Awkana ke Rajbas ira kosone ayake Mali koson parce que ne bolo Rajbas ni en représenté. Oma ben mowa bena mowa o ne hakinatale ne be fini hakinatale mais Rajbas ne bi ka su amena mba don ambo communication kelen kono na le pouvoir non fait les propositions de Rajbas na ka na me fait na financer aka na ati présenter ako ala jinto fait ne be fon fait fanta on hake ne badi on insidio anga sabali ni gouvernement corrompu ni gouvernement Johnny Mina ni gouvernement zone. Mono yere hakilite nord la ambado fait le nord la alimentation de me bidru une semaine au tasso. Yale beta 300 millions takato di ma asikaso. Aw mesikaso ka obunya, aw yere sikaso ka oye. Mali dembe ye Mali deundi. Sikaso ye Mali doye, aw ye Mali yon ye anya sikaso ka oye. Oka bunya ba anyoro. Mais sikaso ka manga na so ibika flaga wale mushunya ta choko la ka taga di ni ma oka tuko ka aw sinda aw ka anga fantaya do juguya ka ke mo fe moye ka an dambe tien juste pour sa cause aka sega Mali mara choko mina galoka o koso chokoroba nya fina na yijia milliards de bela ma ni 2018 côté ya atek etake et de fanga insoro on prend le sacrifier notre vie pour que ega fanga ega nasoro parce que fanga inclala ela etc ne bolo kele ke robe e bolo norbe jadisu be bomo ko na capital ko na mo na badu na amfaka fo capital ko no obe e ma saka na ko sécurité ka en sécuriser e na niga jamana ko ka an kongo ka am mino mo ko mbola ka na ene de me ipun ko la ka fo a masake tan chokote ni tieni biga ke ole de ika faraga ka deme e be faraga ne ka ko e ba adon kasola ayan kale ala lam tanga kale fe wallahi ibika ina gouvernement ni Rajbas don kasola do me ka dala ka fo Mali dembe en jeune patriote en bebe do kasola odo wa odo me kika fanga bani nya fo bi da fo shi Rajbas ni dona kasola ika dala ka fo e be don kasola ibika e ka fanga be ba odo mbalmo ni sinyuga ya fama ni ngapre Ibika fanga bana parce que imanga na fanga ke niwe ke dum na fanga be banko dum on les fanga dima nan pas antife ama bagi makantife parce que anki me yambo no na ni iye fanga be mo tamodo makanya na on be ko kan na kungo ka ke tumara ke wi ka tam fanga jikan kan fanga cheche sa fe kan tifu taram fere Mali te jeune diplômé droit yo Malen den joli be mun makalam Oyu gaskeyo e hakima to ulula kemna na awna guide révolutionnaire de takitano kasula wallahi na kalifente aka bomma ni Rajbas do kasula do dega fanga ba dafe Rajbas afanga ka bo ima Rajbas ye masake ka teme e ibekaka mujab parce que jamana kanu Rajbas la ka teme eka o koso ni Rajbas do kasula odo an bebe ka kasula odo wa odo mi ka masake bani ika masake ya bani ni ala sabu isabu Rajbas pour rien. Nya fo bi, nya fo chini. Mbeke Rajbas fait faut attendre ça. Faut tout n'a changer là. Avec boulot m'ta tant qu'à m'a changer, m'a supporter faut attendre ça. Le CDR, oye à la dié. Plateforme anti-abana, oye à la dié. Les associations féminines, chèvres, à belle de la société civile, obéissent à la dié. Y'a les gars blana, ani les gars kuma boana, ne boulot ala et kodima. Il y a un mon frère. Rajbas kusiki kilenga bo awma ni e ibika jole ala sabu sako assalamu alaikum maliyan beladile nandu na mo kasila jamana jo baga mun kasila mai no foka ya fama jamana jugu nandu na o mun kasila o yulu kungoye sabale merci que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Mali